इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कृषि सम्बद्ध क्षेत्रेभ्यः 42,000,कोट्यधिकरूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च अकरोत्। अत्रावसरे पीएम धनधान्य कृषि योजना द्विदलेषु आत्मनिर्भरताभियानस्य च शुभारम्भो विहितः। रेलविभागः अवोचत् यत् उत्सवावधौ यात्रिणां सम्मर्दं निध्याय नईदिल्ल्याः अनन्तरं 76 रेलस्थासनेषु यात्रिसौविध्यकेन्द्राणि निर्मास्यन्ते। बिहार विधानसभा निर्वाचनेषु आसनवितरणाय अन्तिमरूप प्रदातुं राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः उपवेशनम् अनुवर्तते। अपि च क्रीडामन्त्री डॉ मनसुख मांडविया अद्य नवदिल्ल्यां ऐषमो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप स्पर्धासु पदकविजेतृदलं पुरस्कृतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कृषि सम्बद्ध क्षेत्रेभ्यः 42,000,कोटिरूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च अकरोत्। श्रीमोदी अद्य भारतीय कृष्यनुसन्धान संस्थाने आयोजिते कार्यक्रमे 35,000,कोट्यधिकरूप्यकाणां प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजनायाः अथ च द्विदलेषु आत्मनिर्भरताभियानस्य शुभारम्भम् अकरोत्। 24,000,कोटिरूप्यकाणां प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजनया कृष्योत्पादकता संवर्धनं, धनधान्य विविधीकरणं, सतत कृषिपद्धतीनां प्रवर्तनं, सेचन सौविध्ये परिष्कारः अथ च चयनितेषु शतजनपदेषु दीर्घकालिकाल्पकालिकस्य च ऋणस्य उपलब्धता सुनिश्चेष्यते। अत्रावसरे 44,411,000,कोटिरूप्यकाणां द्विदलेषु आत्मनिर्भरताभियानस्य च शुभारम्भो जातः। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रेषु 4,405,000,कोट्यधिकरूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनं विधाय 15,800,कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्तपरियोजनानाम् अपि आधारशिला स्थापिता। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतम् अद्य दुग्धोत्पादने जगति प्रथमं स्थानं वर्तते, अथ च विश्वस्तरे द्वितीयः मत्स्योत्पादकः देशः अपि वर्तते। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। श्रीमोदिना उक्तं यत् देशे 6 नूतन उर्वरक संस्थानानि संस्थापितानि। विगतेषु 11 वर्षेषु कृषकेभ्यः 25 कोटि मृदा स्वास्थ्यपत्राणि वितरितानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एनडीए सर्वकारस्य कार्यकाले कृषिक्षेत्रस्य आयव्ययपत्रके प्रतिशतं 6 वृद्धिः अभवत्। वस्तुसेवाकरेषु न्यूनतया ग्रामीणभारतस्य कृषकाः लाभान्विताः अभवन्। किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। कृषिमन्त्रिणा शिवराजसिंहेन उक्तं यत् आगामि वस्तुसेवाकर संशोधने प्रशासनेन कृष्युपकरणेषु वस्तुसेवाकरमूल्येषु अपचितिं विधाय कृषकेभ्यः साहाय्यं प्रदत्तम्। श्री चौहानेन उक्तं यत् नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वयुतेन प्रशासनेन न्यूनतमं समर्थनमूल्ये अपि वृद्धिः कृता।
प्रधानमंत्री जी ने By increasing the MSP, PM has helped farmer by giving them the correct measure of their produce. Farmers are thankful. The PM as under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, 3,90,000 crore rupees have been transferred to eligible farmers to direct benefit transfer. डीबीटी के माध्यम से अरुणाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री पेमा खांडू सबलम् अवोचत् यत् योजनानां शुभारम्भः प्रभावी विकासादर्शस्य प्रतिनिधित्वं विदधाति। तेन इदं वक्तव्यम् अद्य ईटानगरे प्रदत्तम्, यत्र असौ प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजनायाः द्विदल क्षेत्रे आत्मनिर्भरताभियानस्य च वर्चुअल इति प्रातिभाषिक शुभारम्भावसरे आयोजितं समारोहं सम्बोधयति स्म। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां पालाकॉम इत्यस्य अध्यक्षेण मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा च क्रिस्टियानो आर अमोन इत्यनेन सह मेलनं कृतम्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्चारपटले श्रीमोदी अलिखत् यत् मेलनावधौ उभाभ्याम् AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः नवाचारस्य कौशलविकासस्य च क्षेत्रे भारतस्य प्रगतेः चर्चा कृता। तेन भारतस्य सेमीकण्डक्टर क्षेत्रं AI इत्यनेन च सम्बद्धान् अभियानान् प्रति क्वाल्कॉम इत्यस्य प्रतिबद्धता प्रशंसिता। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य नवदिल्ली रेलवे स्थानम् उपेत्य नवनिर्मितस्य यात्री सौविध्यकेन्द्रस्य निरीक्षणम् अकरोत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अनेन सौविध्यकेन्द्रेण यात्रिणां सुगमं गमनागमनं सुनिश्चेष्यते। सममेव रेलस्थानने सम्मर्दः अपि न्यूनो भविष्यति। यहाँ पर बहुत अच्छी टॉयलेट्स की व्यवस्था है। Over 150 toilets and drinking water dispensers are among the facilities installed for the convenience of passengers. All ticketing counters located inside the station have been shifted to this Kendra to facilitate passengers to buy tickets easily. टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है। श्री वैष्णवः अवोचत् यत् उत्सवावधौ यात्रिणां सम्मर्दं निध्याय अन्येषु 67 अपि एवमेव सौविध्यं केन्द्राणि निर्मास्यन्ते। रेलमन्त्रिणा उक्तं यत् दीपावलिं छठपूजां च निध्याय बृहत् संख्यायां विशेष रेलयानानां सञ्चालनस्य योजना निर्मितास्ति। श्री वैष्णवः अवोचत् यत् 12,000 विशेष रेलयानेषु 7,10,000 रेलयानानि आगामि पर्वसु चालयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतरत्नाय नानाजी देशमुखाय तदीय जयन्त्यवसरे श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयत्। सामाजिक सञ्चारपटले प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् नानाजी देशमुखः एकः दूरदर्शी समाजोन्नायकः, राष्ट्रनिर्माता, आजीवनं स्वावलम्बनस्य ग्रामीण सशक्तीकरणस्य च समर्थकः आसीत्। नानाजीवर्यस्य जीवनं समर्पणस्य, अनुशासनस्य, समाजसेवायाः च मूर्तरूपम् आसीत्। नानाजी देशमुख को मंत्री परिषद के लिए आमंत्रित किया गया। जयप्रकाश जी के कदमों पर ही नानाजी ने भी मंत्री परिषद में जुड़ने से विनम्रतापूर्वक इनकार किया और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके 3.5 दशक तक उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके, गोंडा को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दिया। बिहारे विधानसभा निर्वाचनाय आसनवितरणं निश्चेतुं राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतौ विमर्शः प्रचलति। नवदिल्ल्यां भाजपेति दलाध्यक्षस्य जगत्प्रकाश नड्डा वर्यस्य निवासे उपवेशनं प्रचलति। अस्मिन् उपवेशने केन्द्रीयमन्त्री भाजपादलस्य वरिष्ठो नेता अमित शाह, दलस्य अन्ये नेतारः च उपस्थिताः सन्ति। अस्मिन् उपवेशने बिहार विधानसभायै NDA संयुतौ मध्ये आसनविभाजनस्य व्यवस्थायाः विषये भाजपा प्रत्याशिनां च नाम्नि अपि चर्चा भविष्यति इति सम्भाव्यते। विपक्षस्य महासंयुतौ अपि आसनवितरणे तीक्ष्णो वार्तालापः अनुवर्तते। युव कार्यक्रम क्रीडामन्त्री डॉ मनसुख मांडविया अद्य नवदिल्ल्यां एषमो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप स्पर्धासु देशाय पदक विजेतृदलं पुरस्कृतवान् इति वार्ताः।